তুমি বহু সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছো, যাদের অধিকাংশই আজকের জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। বড় বড় প্রডিউসারের সঙ্গে কাজ করেছো, বড় বড় হিরোইন তোমার গান তাদের লিপে দিয়েছেন। তো সেই সমস্ত কথাগুলো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো যে তার স্মৃতি তোমার কি রকম আছে। সে তো হবে প্রায় 45 বছর, 43 তুমি প্রথম গান করেছো। এটা হলো 93, 50 বছর। তার মানে তুমি 10 বছর বয়সে গান শুরু করেছো। তো এই সম্বন্ধে কিছু বল। প্রথম গান তুমি কি গেয়েছো? दादा उससे पहले मेरे पिताजी ड्रामा आर्टिस्ट और क्लासिकल सिंगर, तो हम 6-7 साल के थे जब से गाना सीखना शुरू किया। और वो जो पहला गाना मैंने गाया था वो कोल्हापुर में एक हिंदी फिल्म, मराठी फिल्म। अच्छा। हाँ, गान হচ্ছে चला चला नवबाला गुंफू चला सुममाला चला चला। आमी और लता दी हमें 2 जनों ने मिलके गाया था। अच्छा, डुएट था। डुएट। अच्छा, तुम्हारा मेमोरी बहुत अच्छा है, अभी तक याद है वर्ड्स।